Ya, silakan Ibu Anik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi tenggorokan bawah. Billahi hi. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Terus Wal asri dimatikan. innal in Wal asr. wal asr Terus innal insana lafi khusrin. dimatikan. La fi khu tebal la fi khusr. Innal insana lafi khusr Terus illalladzi illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. bis sabr. Bis sabr. Oh, bis sabr. Bis sabr. Oke, silakan Ibu Marda. Bis أعوذ sabr ya. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن Tipis, الإنسان tipis i sama na. Innal bukan ennal. إن Nah. الإن- Innal i. إن الإنسان لفي خسر Tebalkan khu. La fi khu. La fi khusr. لفي خسر Terus إن إن الإنسان لفي خسر baca sana la fi. Bukan sanallah. Nallah. Sanala. إن Nal. الإنسان Tipis. Nal. 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 Innal. إن الإنسان لفي خسر Tebalkan khu. Setiap kho dhamma sama fathah tebal. Coba. La fi khu. لفي Oke. La fi khusr. لفي خسر Terus. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق Oke. Dari. وتواصوا بالصبر. Ya, barakallahu fikum. Ibu Lina, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tipiskan ya sukun. Coba baca syaito 3 kali. Syaito, syaito, syaito. Saja. شيطان شيطان شيطان. Oke, baca. Ta'ud. أعوذ بالله من الشيطان Syaya. الرجيم. Masih syaito. Syaito. Syaito, bukan syaito. Ya, شيطان. ya, أعوذ tahu ya. Ustaz. Masih ta'ud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر
Innal insana lafi khusr. Sana, sa panjang. Innal insana. Innal insana lafi khusr. Terus. Illal ladzina amanu. Ladzi. Ladzi tipis zi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw So, bil so. haq Bukan sau. So. Watawa. So, so. wa tawasaw bil haqqi wa Pi tawa pendek. Bil haqqi wa. Oh ya Ustaz. Wa tawasaw bil So, haq so. Bukan sau. So. Tebel. so wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Bis sabar. bis sabr. Oke, barakallahu fikum. Kita masuk ke materi kita. Ya, ini penjelasan pekan lalu ya. Ro sukun yang mengganti nun sukun atau tanwin wajib dibaca kadar tebal tipisnya mengikuti harokatnya. Jika ro fathah atau dhammah maka sukun pengganti menjadi tebal. Jika ro-nya kasroh, sukun pengganti nun sukun atau tanwin menjadi tipis. Baca silakan Ibu Anik. Baris pertama coba. Ya, mic-nya belum aktif Ibu Anik. Ya, Ibu Marda dulu silakan baris pertama. Rizki. Oh, ada Ibu Anik. Oke, sekali lagi Ibu Anik. Ya, Ibu Marda silakan. Mir rabbihim Ya, baris kedua. akhsar rabiyat. Kanan kiri maaf. Kanan kiri ulang. Mir rizkin mir rabbihim dari Mir mir dari baris pertama dulu. Mir rizkin. mir rizkin mir rabbihim Oke. ikhwatar Terri, rijala ter tipis karena masuk ke ri yang tipis. Ulang. ikhwatar Ter, rijala nggak boleh nggak boleh tebal, harus tipis. Ter, aslinya tan, ikhwatan rijalan menjadi ikhwater dan jangan baca ter, tapi terri. ikhwatar Masih rijala kurang tipis. Coba ter saja. Ri, Tarri ya ikhwaterri. Nah, betul. Watarijal Satukan. Ikhwater rijalan. Ikhwatar Terus. akhsatar rabiyatan Akhzata. akhzata Ya, tipiskan O. E. akhzata Bukan O. E. Akhzata rabiyatan. akhzata rabiyatan Oke. Barakallahu fikum. Ibu Lina sama baris 1 2. Mir rizkin. Mir atau miro? Mir Ya. Ulang.
mir rizkin Oke. mir rabbihim Tapi mi-nya harus tipis dan mi. mir rabbihim Terus ikhwatar ikhwatar rijala baca teri. tarri Oke, ulang. ikhwatar rijala Oke. ahzatar rabiyah Robiyatan dihidupkan dulu. Akhzatar robiyatan. akhzatar rabiyatan Oke, Ibu Anik silakan. Baris satu dua kanan kiri kanan kiri. Mirris mirriskin Zai bukan sin, bukan ris, tapi riz. rabbihim. Mir riz, zai bukan sin. Oh, mirrizki Ya, mir rizkin. mirrabbihim. Terus Ri- Ihwa mirrizkin ya. mirrabbihim. Terus kedua, Ih kho. ih Ih, watar ih, ih watar robi ih watar oh ih watar rijal ih watar rijalan. rijala Ikhwatar rijalan rijalan. Sekali lagi. ih wat ya ih Ikh, watar rijalan ya, lagi ah ikhwatar dat rijalan. robiyah ih watar rijalan Oke. ah datar robiyah Akhza tebal kho. ah datar robiyah Tipiskan zata. Zata. Akhzata. Akhzata rabiyatan. ah datar Akh. ro Coba. ah Akh. datar robiyah Akhza dulu saja. ah Akhza. za Nah, kemudian ah kemudian datar ta. robiyah Nah, jangan dulu ke yang lain. ta Akhzata dulu saja. ah data Nah, zata ra. Zat, datar ro gitu. Akhzata rabiyatan. ah Hmm, datar robiyah ya. Lanjut silakan Ibu Marda baris 34. Samaratir rizqan. Baca rizkon tanpa ada angin, jangan riz. Rizqan. Ya ulang. Sama Samaratir. istifal, sama ro, Samaratir sama roti. Samaratir rizqan. Baca rizkon saja. Rizqan. Nah, itu. Jadi nggak boleh ada angin. Sama rotir maaf. Sama rotir rizkon. Samaratir Sama rizqan. rotir rizkon. Samaratir Sama rizqan. rotir ri. Samaratir rizqan. Ya, terus Aisyatir radiyah. boleh dihidupkan Aisyatir radiyatin.
Aisyatir radiyatin. Radi. Rodi. Di tebel. Rodi. Ya, isyatir radiyatin. Aisyatir radiyatin. Tambah tebal. Di. Coba. Radi. Rodi. Nah, segitu ulang. Aisyatir Aisyah. Aisyatir radiyatin. Lagi. Aisyatir radiyatin. Aisyatir Syah. 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 Bukan syah. Aisyah. Aisyatir radiyatin. Aisyatir radiyatin. Oke. Tipiskan Nabidur. na, nadidur rizqan. Nabidur rizqan. Hati-hati harus dur. Coba ucapkan Dur. dur saja, Dur. 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 Nah, ucapkan mundur. Mundur. Ya, itu kan tipis dur, mundur atau mundur. Eh, Tipis. tipis. Ya, coba ucapkan mundur. Mundur. Ya, durri. Durri. Dur dulu saja, dur. Dur. Ri tipis. Ri. Ya, durri pisah. Durri. Ri masih ri, mari agak tebal ri. Ri, durri. Durri. Nah, nadidur rizqan. Nabidur rizqan. Nadidur ri. Nabidur rizqan. Durri. Durri. Nadidur rizqan. Yang mana Ustaz? Kayak gini. Biro ya. Nah, du tipis, ro sukun tipis, ro kasro tipis. Simak, durri. Durri. Nah, itu bisa. Nadidur rizqan. Nabidur rizqan. Masih kurang tipis. Coba durri saja. Durri. Bukan durri. Durri. Ya, lagi. Nadidur rizqan. Nabidur Tebal. Bli. Nabidur. Ne. Nabidur rizqan. Bukan Inggris, dur. Yang mana Ustaz? Yang rinya ya, Ustaz. Iya, roknya. Ri. Ya, Roknya ketarik. roknya jadi Inggris, durri. Roknya Dur. Arab. Coba durri saja. Durri. Ya itu, durri. Nah, ulang ya Ustaz ya. Ya, Nabidur rizqan. nah begitu. Terus, Ghafurur rahimun. oke, sudah. Lanjut Ibu Lina. Thamaratir rizqan. Oke, Aisyah. Aisyatir radiyatin. hati-hati panjang pendek ulang. Aisyatir. Siapa pendek? Aisyatir radi. Aisyati. Aisyatir
Betul nggak sih Ustaz? Ya, aisyatir radiyatin. عيشة راضية Oke. ناظر رزقا Nah tipis. نظير Tipiskan na. نظير رزقا Terus, maksud ya. ke kurang tebal. Ya, sekali lagi. Nadhidur rizqan. نظير رزقا Oke. غفور غفور رحيم Sekali lagi. غفور رحيم Oke, betul. Barakallahu fikum. Lanjut silakan Ibu Anik. Sama 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 roti rizqan. Ay, Eh, baca sama saja sama. naudi naudi durrizqan Baca ghafurur rahim. nadhidur. Baca yang nadhidur bukan riz sin tapi zai riz. Maaf Ustaz, Nggak boleh keputus yang pakai mana? angin. Nadhidur rizqan. Baris keempat bagian kanan. Riz, Ya, jangan Riz, betul Ustaz, Riz. riz, jangan bukan riz. Naudi Riz, ya, Riz. Ya, nadhidur. Now, Naudi Ya, ghafurur rahim. tak kelihatan Ustaz di layar saya. Oh, hilang. Ya. Iya. Naudi Durriz kon Durri, nadhidurri. Ghafurur Rahim. Ya, Naudi Durri. ya, durri tipis. Ya, oke. Now, Naudi Durriz on Eh, Ghafurur Rahim. ya, baca yang ini Bu, rizkon saja. Rizkon. Riz, Riz on Hilangkan anginnya, bukan riz. Riz on Rizkon. Rizkon. Ya, jangan sampai ya. Iya. Oke, kita masuk ke Riyadhah. Baca silakan Ibu Marda. Kita perbesar ya. Dimatikan ya ujungnya. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke, sempurnakan semua kasrah. Likulli. Wailul Wailu, likulli wailu, wai, wail wai. wailul lil wailul Sampun ada likul mah lu, wailu. wailul likulli humazatil lumazah. Oke, lebih berdesis pada za. Kalau za kurang desis. Cuman desisnya ini nggak pakai angin. Humazatil lumazah.
Humazatil lumazah. Bukan lumma. Luma. Humazatil luma. Humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli Bukan humazatil humaza. Humma. Huma. Coba. Likulli huma saja. Likulli huma. likulli huma. Ah, Wailul likulli humazatil lumazah. oke. Bawahnya. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Tipiskan lil. 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 Wail lil Lil. Wailul. wailul Lui. Wail. Maaf. Wailul yawma idzin. wailu yawma idzil lil Masih mukazzibin. lil. Lil. Idzil. Lil. Jangan idzil lil. Idzil lil Ya. lil Li. Bukan lil. le. Le. Oh, Li. bukan Ya. lil. Iya. Li. Bukan Lil. lil. Le. Li. Oh ya, Ustaz. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Nah, udah bagus. Lanjut silakan Ibu Lina. Ibu Lina baris 34. Kalau tadi udah latihan 1 2 mungkin. Enggak ya? Iya, Ustaz. Silakan. فهو في عيشة راضية Oke, baca fi'i saja. في عي Jadi jangan fi'i. Oke, ulang. فهو في عيشة Masih fi'i. في عي Fi'i dan fi'i. Fi'i. في عي Fi'i. في عي Ya, jangan nekan fi'i. في عي Masih fi'i dan fi'i. في عي Nah, في itu. عي Nah, Oh, lagi. iya, Coba Ustaz. fi'i. في عي في عي Iya gitu, betul bukan nggak, Ustaz? ya itu. Oh, Ya, iya iya digimanain barusan. tidak terlalu ditekan. Oke, ya jadi nggak kepancing ya. Iya ya Ustaz. Nah, silakan. فهو في عيشة راضية Oke, betul. Terus, إنه ظن أن لن يظ betul nggak sih Ustaz? oke, ya, oke. إنه ظن أن Nah, لن pendek. Innahu dhanna إنه ظن أن لا alla. ألا يحور. Oke, barakallahu fikum. Silakan Yang Ibu. yang nun ini dibaca nggak sih Ustaz? Al-layyahur. Yahur dah harusnya ya Ya, Ustaz ya. layyahur. Tapi nggak apa-apa, karena kan kita belum masuk idgham biguna. Idgham biguna setelah ini. Ya, Oh ya kita, Ustaz. kita fokusnya ke idgham bila guna dulu. Ya Ya, Ustaz. lanjut silakan Ibu Anik baris 1 2. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke, likulli linya pendek. Ulang lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Zai bagus. Terus. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Tanpa nekan ma, jangan yau ma izi, tapi ma izi.
Coba maidzi saja. Maidzi. Ya, maidzi jangan tekan pada ma, jangan maidzi tapi maidzi. Ulang. Maidzi. Nah, gitu ulang. Wailu yauma idzil Yauma, lil. jangan yauma. Maliki yaumiddin, Ya. yaumiddin, jangan yauma idzi. Wailu yauma idzi dan yauma idzin. Wailul yauma idzil Wailu mukar. yauma idzil lil gitu. Wail wailu 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 yauma idzil lil mukatsibin. Oke, barakallahu fikum. Lanjut silakan Ibu Mardah 34. Huwa fi 'aisyatin radiyah. Ah, coba baca Aisyah saja. Aisyah. Baca Aisyah. Aisyah. Syatirra. Syatira. Oke. Radiyatin. Radiyatin. Oke, tipiskan ya. Radiyatin. Radiyatin. Oke, ulang. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Fi'i. Fahuwa fi'i. Fahuwa fi 'aisyatir radiyatin. Tebalkan di. Radiyatin. Nah, betul ulang. Fahuwa fi. Fahuwa fi 'aisyatir Fi'i dan fi'i. 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 Ya, maaf. Saya sedang kurang fit sekarang, sedang pilek ya. Saya pilek batuk juga sedikit. Nah, nggak ada pengaruh terhadap ain. Lihat. Ai. Ya, nggak ada kaitan antara kita pilek ataupun enggak. Ya, tanpa ke hidung. Ulang. Fahuwa fi'i bukan fi'i. Beda nggak? Dengan ai. beda Ustaz. Iya, ada kaitannya dengan pilek? Enggak ya? Nggak ada. Iya, karena ini masalah mengarahkan suara ke mulut atau terbagi ke hidung sebagian, mulut sebagian. Harus semua ke mulut. Oke, silakan Baik. diulang. Tafadhol. Fahuwa fi 'aisyatir Fi'i. Fahuwa fi'i. 'ai. Ya, itu. Ya, Fahuwa fi 'aisyatir tekan. Fahuwa fi'i. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Oke, Innahu tambah dong. zon Inna. Innahu zonna alayyahur. Oke, Masya Allah. Lanjut, Ibu Lina, baris 12. Wailul likulli humazatil lumazah. Sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Baca humaza. Humazah. Ya, humazatil lumazah. Humazatil Kan huma. 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 Ya, humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Oke. Wailu yawma idzil lil Yauma'i, bukan yauma'i. Yauma'i. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Baca kal tipis. Ya, Kadzibin. bukan kelzi. Kel tebal. Kelzi.
Nah, betul. mukazzibin. Ulang. Wailui. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin. Lilmu. Lil mukazzibin. Oke, barakallahu fikum. Lanjut, Ibu Anik. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Tambah tebal, radi. Radi. Ya, radiyah. Fahu radiyah. Nah, ulang. Fahuwa fi Fahuwa fi 'ishatin radiyah. عيشتي فهو في Ai- عيشة راضية. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. عيشة. Aisha. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Oke, terus Fahuwa fi baris keempat. 'ishatin radiyah. Baris keempat. In innahu Tambah dengung dhanna an lan eh, yahur. ulang lagi. Innahu tambah dengung. In ya, innahu dhanna innahu dhanna an lan yahur. Dhanna allan. Dhanna an lan Dhanna tambah yahur. dengung. Innahu dhanna allan yahur. Innahu dhanna an lan yahur. Oke, barakallahu fikum. Oke, sudah semua? 34? Ya, sudah terlihat Ibu Lina? Sudah In Ustaz. Oke. Nah, lanjut silakan Ibu Marda. Baris 1 2. Tafadhol. Layarnya bisa dibesarin nggak, Ustaz? Oh iya. Wan. Sudah? Ya. Nuzulan min ghafurir rahim. Oke, baca ri saja tipis. Ri, Ri, ri. Oke. ri, Ri ro. ro, Oke. Min ghafurir rahim. min ghafurir rahim. Oke, ulang dari awal. Nuzulan Nuzu. min Nuzu bukan nuzula. nuzul nuzulan min Lam ghafur nuzulam min ghafurir rahim. nuzulan min ghafurir rahim. Oke. Yaqulu Tipiskan ya, ya. yaqulu ahlaktu malal lubada. Baca laktuma. Ahlaktu Coba malal la saja, la. la lak Lak laktu. laktu Oke, jangan laktu. Kalau lak ini tebal lak, beda lak dengan laktu. ya Ya, laktu ya, malal lubada. malal lubada. Oke, ulang ya. Kulu. Ya, Yaqulu ya, 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 tipis. yaqulu ahlaktu malal lubada. Tumala, ahlak, tumala. Ustaz. Yaqulu ahlaktu
malan lubada. Oke, lagi ulang. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Oke, dah. Lanjut Ibu Lina, baris 34. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Oke, Inna tambah rabbahu dengung. Inna ro. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Ulang, yauma idzin. Yawma idzin lakhabir. Oke, tipis ro di ujung lah. Khobir. Yawma idzin lakhabir. Tipiskan lah. Ulang dari awal. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Gini, sedikit Ibu Lina, kepancing mim. Yauma. 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 Coba, yauma saja. Yauma. Bukan yauma. Beda ya? Apaan Oke. Ustaz? Oke, ini kepancing mimnya atau enggak? Yauma. Yauma. Kepancing enggak mimnya? Belum nggak sih Ustaz. Oke, simak. Yang eh, yang betul, simak pada mim, oke. Yang betul yauma. Yang kurang tepat yauma. Beda enggak? Oh iya Ustaz. Ya, ini mimnya normal atau kepancing? Yauma. Yauma. Kepancing. Yauma. Yauma. Mimnya normal atau enggak? Yauma. Normal Ustaz. Oke. Yauma. Kepancing. Oke. Jadi jangan kepancing. Ulang. Ah, kok Ustaz geli sih? Nah, ya kesalahan ibu-ibu ini kesalahan saya juga dulu. Jadi saya bisa tahu karena saya dulu mengalami. Nggak mungkin kalau nggak ngalamin. Dan nggak mungkin kalau nggak dikoreksi dulu. Makanya bisa ngoreksi sekarang kan. Oke, ulang silakan. Padahal kayak kayak samar-samar ya Ustaz. Ya, Kepancingnya. iya, disitulah tahsin kita sampai di level seperti ini. Jadi yang Iya. bagi orang mungkin perasaan udah benar deh. Enggak, sama seperti yang Ibu Anik tahu banget kan, mana Inggris Kanada, Inggris British, Inggris Australia, Inggris Amerika, apalagi Inggris India. How are you today? Itu kan Inggris India itu. Apa yang membedakan itu semua? Dialek, artikulasi, dan penggunaan makhraj. Ah, Kalau orang India, huruf T-nya itu di langit-langit. Jadi ketika bahasa Inggris, today. Kalau Amerika atau Inggris British kan mungkin belakang gigi. Dan agak ada percikan angin. How are you today? To. Nah itu bedanya. Dan kita baca Quran bukan karena yang penting fasih, yang penting keren. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut hadis sahih diriwayatkan Al-Imam Hakim dan Imam Ibnu Khuzaimah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai Quran ini dibaca sebagaimana pertama kali diturunkan. Berarti sebagaimana Jibril baca ke Nabi, sebagaimana Nabi baca ke sahabat. Ada nggak Nabi kepancing-pancing? Nggak mungkin karena kata salah seorang istri beliau bacaan Nabi itu hurufnya harfan harfan, huruf per hurufnya tuh jelas. Gitu. Ulang. In rabbahum Iya Ustaz. Inna rabbahum bihim yawma idzil. ma'i Salah Ustaz. hamzah. Inna rabbahum bihim yawma idzil Masih yauma, yauma, yauma. yawma. Ya itu. Coba 3 kali. Yauma, yauma, yauma.
Yauma, yauma, yauma. Ah, itu ulang inna. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Betul. Sekali lagi. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Lanya pendek. Ulang dari awal. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Ah, udah betul. Lanjut silakan Ibu Anik. Baris 1, 2. Nusulam min ghafurir rahim. Nuzula. Nu, Nuzulam ya, nuzula. Nuzulam. nuz nuzu nuz Nuzulam. nuzulam min ghafurir rahim. Ah, min ro. Hukum min ro apa? Nuzulam Min ro. Min ro hukumnya. Min ro. Hukum min min ro. ketemu gha itu idhar. Ya, cara baca. Idhar Ya, cara bacanya. Se- jelas setengah Ya, gitu. Jadi jelas bukan setengah harokat. setengah mengalir. Setengah mengalir, bukan setengah harokat. Mengalir ya aku setengah harokat ya. Ya. Nah, Ya jadi oke. nggak boleh baca min ro, nggak boleh baca min ro. Ini keputus, tertahan. Min ro, jangan min ro, oke? Saking takutnya ke bawah Ya, jadinya di mana tertahan ya. oke, ulang silakan. Nuzulam min ghafurir rahim. Oke. Terus Ya yaqulu tipiskan ya, ya, ahlaktu ya. ya ya yaku ya yaqulu ahlaktu malal lubada. Ahlak tu malang, ahlak tu. Ahlak yaqulu ahlaktu Percikan angin, malal percikan lubada. angin, percikan angin. Ahlak tu ma. Ahlaktu Ya, ahlak ahlaktu tu malal. malau ahlaktu Ahlak tu malal malal lubada. lubada. Oke, lagi. Yaqulu. Yaqulu ahlaktu malal Ahlak tu ma. lubada. Tu-nya pendek. Ahlak tu malan. Punya Ahlak tu kepanjangan. ma. Ya, bukan ahlak tu malan. Ahlak tu ma. Yaqulu Percikan angin. Lak tu ma. ahlaktu mal Coba 3 kali baca lak tu ma, lak tu lak ma, lak lak tu lak tuma lak lak tu tuma ma, lak lak tuma tu ma, lak tu ma. lak tuma Lagi. lak tuma lak tuma. Percikan anginnya mana? Yaqulu Lak tu ma, lak lak tu ma, lak lak tu ma. lak tuma lak Ya, tuma. ya gitu. Yaqulu yaqulu ahlaktuma. Yaqulu Belum mencit Ustaz. ahlaktu malal lubada. Yaqulu ahlaktuma lalu bada. Oke, barakallahu fikum. Lanjut Ibu Marda, 3, 4. Ayahsabu allam yarahu ahad. Oke. Inna Inna rabbahum na pendek. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Baca dari yauma izin. Yawma idzil khabir. Oke, ulang dari awal.
Inna Tipis. rom I. Inna rabbahum bihim yawma Bimim ketemu ba ikhfa syafawi. Dengung 2 harokat, bibir direnggangkan. idhum bihim ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Betul, sekali lagi. Inna rabbahum Tipiskan bihim inna rabbahum inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum Hum bi mim yawma ketemu ba ikhfa syafawi. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Betul, sekali lagi. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Masya Allah. Lanjut silakan Ibu Lina. Nuzulam min Lam ghafu nuzulam nun tasdid tambah dengung. Nuzulam min ghafurir rahim. Baca min ro saja Min gha. tanpa mantul min ro Min gha. lagi min Min ghafuri min gha. min ro. Min gha. Oke, min ghafuri Min ghafurir rahim. rir rahim. Rir rahim. Oke, ulang nuzulam Nuzulam min ghafurir rahim. ghafurir ri ini miring. Miring maksudnya cenderung ke kasroh. Ri dekat ke ri bukan ghafurir. Ri ulang min ghafurir rahim. Oke, lagi ulang silakan. Ya, suara hilang, maaf. Iya, Ustadz agak nge-lag. Ya, Ulangi. ya, silakan. Nuzulam min ghafurir rahim. Rinya masih kurang tipis. Coba ghafuri Ghafuri rirro. rirra. Ya, ghafuri. Simak ya, ri. Kalau dia agak ke ghafurir rahim, ghafurir ri. Kalau tipis, ghafurir rahim. Coba. Ghafurir Nah, rahim. itu. Jadi ri tipis dulu, baru ro sukun tebal, masuk ro fathah tebal. Ri, ro. Ya, Ro, jangan ro, jangan ri, ri. Mungkin baik. kepancing ro sukunnya tebal, maka ri-nya jadi kurang tipis. Ya, Ya, Ustaz. lagi. Nuzulan, Nuzulam min nggak mantul ghafurir. min Nuzulam min masih ghafurir. nggak kerasa min Min gha. min bukan min terdengar nggak ada e-nya min Min gha. ya nggak pakai e walaupun barang samar sedikit pun nggak boleh min jangan min Min gha. ya itu Min gha. ya ulang Nuzulam min ghafu. Betul nya nggak sih? pendek ya Mas Fandi, Ustaz, sebentar Ustaz, agak rame.
Ya. Nuzulan min ghafurir rahim. Oke, terus. Yaqulu ahlaktu Lah, tenggorokan bawah. yaku yaqulu yaqu Lah. yaqulu ahlaktu malal lubada. Oke, sudah bagus. Lanjut Apa ya? silakan, Ibu Anik. 34. Ayah sabu alam yarahu ahadu. Dimatikan ahad. A- ayah sabu Ayah alam sa. Ayah ay ayah sa. sabu Ayah ayah sabu. sabu Ya. ayah sabu alam yarahu ahad. Ahad tenggorokan tengah. Ya rohu betul tenggorokan bawah. Ahad tenggorokan tengah. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ya rohu 4 harokat. Kenapa ya rohu 4 harokat? Eh, ya Ustaz. Kenapa hu 4 harokat? Karena bertemu apa ini Hamzah. eh, Hamzah bertemu dengan Kan ini nih kalau lupa Ustaz. nah lihat Harokat Hamzah bertemu dengan nah nih lihat nih. Nah, awalnya tuh kan ini nggak ada nih. iya Awalnya ini nggak ada nih. Oke? iya iya Ustaz. Nah, adanya ini sama ini. Berapa harokat kalau gini? Dua Dua. Nah, awalnya tuh dua dua. harok Awalnya tuh dua. bertemu Bertemu Hamzah. ini. Karena bertemu ini, maka muncul apa? Muncul ini. Muncul bendera gitu. Bendera Ya, jadi kenapa ini 4 harokat? Karena 2 harokat hu ketemu ini, maka muncullah ini. Ya, ulang. Kenapa ini 4 harokat? 2 harokat hu ketemu. karena ada dua harokat bertemu Hamzah Ya, itu. Pasti selalu dan dua. dilambangkan dengan layar. Ah, oke. Pasti selalu 2 harokat ketemu Hamzah. 2 harokat ketemu Hamzah itu pasti jadi 4 harokat. Empat harokat. Ya, ulang silakan. Ayah sabu alam yarahu ahad. Oke, bawahnya. Inna rabbahum bihim Mim ketemu yauma ba. idzil. Robbahum Agak bihum. kurang ke atas Ustadz. Oh, kurang ke atas. Ini harokatnya ada kelihatan di Oh, layar ya. saya. Oh ya, Oke, sudah? sudah. Ya, Kok agak kurang ke atas kurang ke atas sedikit. lagi? Ya. Dah, iya sudah. Oke. Inna rabbahum bihim Mim ketemu yauma ba. idil. Ifa. Robbahum. Oh iya, ifa sorry. Ulang. Inna rabbahum bihim yauma idil la khabir. Oke, barakallahu fikum. Sudah semua ya? 4 baris? Ya, ada Ibu Farhana silakan. Ada Iya, Farhana. Ustaz. Nah, baca silakan baris pertama. Ini masih belajar Idgham Bilaguna atau gimana, Ya, Ustaz? masih idgham Oh, bila guna. baik, Ustaz. Dan dari baris pertama ya, Ustaz. Ya, betul. Nuzulam nuzulam min ghafurir rahim. Baca min gha tanpa mantul. Sekali lagi. Min min
Ya, betul. Bukan min ro, tapi min ro. Nuzulam min ro. Nuzulam min ghafurir rahim. Betul. Rir dibaca rir. Jadi bukan ghafurir, tapi ghafurir. Kenapa dibaca rir? Karena masuk ke ro fathah. Bawahnya. Yaqul Yaqulu ahlaktu malal lubada. Oke, tipiskan coba. Iya saja dulu. Iya. Ya, Kulu. qulu Oke. Ahlaktu. ahlaktu Tipiskan lak. La. Ahlaktu. ahlaktu Coba ahla saja. ahla Ahlaktu. ahlaktu Oke, tipiskan ya, tipiskan la. Yaqulu ahlaktu malal lubada. yaqulu ahlaktu malal lubada. Oke, bawahnya. Ayah sabu alam yarahu ah salah. Maaf Ustaz. Ya. Ayah ayah sabu alam yarahu ahad. Ra, tambah tebal ra, ra. Alam yarahu. Alam yarahu ahad. Lagi, hanya pendek bukan ahad. Ahad. Ayah sabu alam yarahu ahad. Tambah satu harokat lagi, hu, 4 harokat. Ayah sabu alam yarahu ahad. Terus. Inna rabbahum Robba tanpa bihim putus. Robba. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Baca yauma izin. Yawma idzin Hati-hati yauma, yauma, yauma. Yawma Ya, kalau yauma mimnya agak tasdid. Mim tanpa tasdid yauma bukan yauma. Sekali lagi. yaw Yawma idzil lakhabir. Oke, sekali lagi dari awal. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, sudah semua ya. Lanjut silakan Ibu Marda baris pertama kedua. Ustaz, boleh dibesarin layarnya. Oh ya, Afwan. Mata'allakum wali an'amikum. Kasih percikan angin pada kaf. Kalau enggak, jadi seperti huruf K Indonesia. Lakum wali an'amikum. Lakum wali an'amikum. Dan an'a tanpa mantul. Sekali lagi. Mata'allakum La, wali mata'al. La, tipis la. Tekan ain. mata'allakum Mata'al la. mata'alla Ya itu. mata'allakum wali an'amikum. Masih an'a wali an'amikum. Mata'allakum wali an'amikum. Oke, terus
فإن الله عدو الكافرين Sekali lagi. فإن الله Nah, tambah dengung 2 harokat. فإن الله عدو للكافرين Allah Subhanahu wa taala tenggorokan bawah. Fa innallaha. Oh iya, hanya yang tenggorokan Ya, bawah. tenggorokan bawah. Fa Inna fa i. Innallaha aduwwul lil kafirin. Sama juga lil. Aduwul lil dan lil. Ya, Sepertinya Ibu. salah dikasih. Ya, diharokat aja. Kurang tipis. Coba ucapkan Ibu Marda. Ucapkan Ya, saya di sini berdiri sendiri. saya di sini berdiri sendiri Secara berdikari dan mandiri. secara berdikari dan mandiri. Ya, lagi ulang. Saya di sini berdiri sendiri secara berdikari dan mandiri. Saya di sini berdiri sendiri secara mandiri berdikari. Iya, kenapa kalau Quran jadi E? Bahasa Indonesia jadi Wah, bagus. kurang latihan aja, Ustaz. Oke, silakan ulang. Fa'innau Tambah fa'in dengung. fa'innallaha aduwwul lil Aduwwul lil kafirin. Fa'innallaha aduwwul lil kafirin. Udah bagus. Barakallahu fikum. Lanjut Ibu Lina, baris 34. إن هو إلا ذكر للعالمين. Tebalkan rok domah. Baca zikru saja. ذكر Oke, zikrul lil alamin. ذكر ذكر Tanpa للعالمين. mantul lil alamin. Zikrul lil alamin. ذكر Ya ulang. للعالمين. In huwa illa zikrul lil alamin. إن هو إلا ذكر Masih للعالمين. lil ذكر ذكر Ya, للعالمين. terus يسقون من راحق ulang dari مختوم. min rohikin ulang. من راحق Bukan rohikin, rohiki. من رحيق مختوم. Oke, dari awal silakan. يسقون من Me, راحق. mir. Tipis dulu mi, lalu roknya tebal, rok sukun tebal. Mir, jangan mer, mi. يسقون من راحق. Bukan mir, rohikim, rohikim. يسقون من رحيق مختوم. Oke, makhtum saja. مختوم. Tebalkan kho karena diawali dhammah, fathah. Fathah atau dhammah kho sukun jadi tebal. Makhtum. مختوم. Tipiskan tu jangan tu. Makhtum. مختوم. Oke, ulang dari awal. يسقون Buka, من buka sin jangan yus. يسقون من راح Ra. salah.
Yusqawna min rahikim makhtum. Oke, barakallahu fikum. Ibu Anik silakan satu dua. Mata'allakum wa terus mata'allakum wa li'an'amikum. Nun sukun ketemu ain hukumnya. Idhar. Ya, setengah mengalir, jelas setengah mengalir. Sekali lagi. Mata'allakum wa li'anfu An, wa an sebentar, jelas. ulang. Ya, Mata' mata'allakum wa an, li'an'amikum. mikum bukan mikum. Itu bahasa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumnya dipanjangin kan kalau kita salam. Kum. Mikum. Bukan amikum. Iya, Assalamualaikum. Itu salah sebenarnya. iya. Karena kumnya pendek. Ulang. Iya, iya. Mata'allakum wa An, li'anfusikum. amikum bukan anfusikum. Ya, ibu perlu Oh ya minum Allah, sepertinya. gak konsen. Ya, Mata'allakum wa li'an'amikum. kumnya pendek. Oh, mata'allakum wa li'an'amikum. Amikum. Wa li'an'amikum. Ya, bawahnya. Fa inna allaha aduwwul lil kafirin. Fa innallaha ha pendek. Fa inna Fa allaha inna aduwwul lil tambah dengung. kafirin. Tambah dengung. Fa inna allaha aduwwul lil Aduwulli. kafirin. Aduwulli. Aduwwul aduwwul lil Ya, fa innallaha. aduwwul li. Ya, Fa inna allaha aduwwul lil kafirin. Masya Allah. Ibu Farhana. Baris keberapa, Ya, Ustaz? silakan baris ke 34. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tambahkan sedikit ru. Zikru. Coba. Zik. Dzikru Oke, zikrul lil alamin. dzikrul lil alamin. Dari awal sekali lagi. In huwa illa dzikrul lil Tanpa alamin. mantul lil a. In huwa illa zikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tanpa ke hidung lil a. Lil alamin. Oke, bawahnya. Yusqawna mir Yusqawna mir rahiqim makhtum. Oke, baca yus saja. Yus qauna. Yusqawna Nah, bukan qauna. Qauna. Qauna bukan qauna. Nunnya jadi tasdid. Nggak boleh. Sekali lagi. Yusqawna mir Tambah tebal. rahiq Kau ke ko. Yus qauna. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Tebalkan kho. Kapan kho sukun dibaca tebal? Kho sukun dibaca tebal ketika diawali fathah atau dhammah. Baca. Makhtum. Makhtum. Makh saja. Makh Sedikit lagi. Makh. Makh Sedikit lagi. Makhtum. Makh
maktum. Oke, yusqawna. Yusqawna yusqawna min rahiqim Rohi tenggorokan makhtum. tengah. Mir rohiqi. Min rahiqim makhtum. Masya Allah. Lanjut silakan Ibu Marda. Ya, baris 34 ya Ustadz ya. Ya, silakan. In huwa illa zikrul lil Nah, alamin. tipiskan lagi kasroh. Lil Lil alamin. lil alamin. Oke, ulang. In huwa illa zikrul lil alamin. Terus. Yusqawna min Mir rahikim. rohi. Mir rohi gitu. Yusqawna min rahikim Tambah mahtum. tebal. Makhtum. Mahtum. Oke, lagi. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Yusqawna min Rohi, rahikim. bukan rohi. Mir rohi. Yusqawna min rahikim mahtum. Masya Allah. Lanjut Ibu Lina. Satu, dua. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Sekali lagi. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Masya Allah. Terus. فإن الله عدو Oke. للكافرين. Kita ambil bagian tengah-tengahnya baca loha'a saja. الله Nah, tanpa neken ha ya. Loha'a. الله Ya, ulang. فإن الله عدو Neken loha'a ha'a. Loha'a. الله Ya, ulang. فإن الله Inna dengan dua harokat. فإن الله Stabil, عدو stabil. Stabil dua harokat. Loha jangan loha. Turun ke pancing. Turun kadar tebal. Dalam dua harokat nggak boleh. Mungkin kepancing oleh ha yang tipis. Tetap stabil dua harokat tebal. Fa inna Allah. Jangan loha. Beda ya. Iya Ustaz. Ya. فإن الله عدو للكافرين. Oke, udah betul. Barakallahu fikum. Lanjut Ibu Anik. 34. In in huwa illa dzikrul lil alamin. Oke, baca zikru saja. Dzikru Zikrul lil'a saja. dzikrul lil Kasih celah, jangan dik, bukan dik. Zik, zik, zikrul lil'a. dzikru dzikrul lil Oke, betul. In huwa dzikrul lil illa zikrul lil'alamin. illa dzikrul lil Nah, baca lil'a saja. Tanpa mantul jangan lil'a, in tapi lil'a. Jangan lil'a, lil'a. lil Masih lil'a, lil'a. lil Nah, itu. Jadi nggak mantul ain. Jangan lil'a, 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 lil'a. Ulang. in ya
lil a Ya, betul. Baca. in huwa in huwa illa dzikrul lil alamin. Masya Allah. Terus, Yusqawna min rahikim mahtum. ulang dari mirrohikin. Kurang ke atas Ustaz. Mirrohikin. Harokat nggak terlihat dia. Oh, kurang ke atas. Min rahikim Rohi, tenggorokan. Tenggorokan mahtum. tengah. Mirrohiki. Min rahiki. Ya, mirrohikim. Min Tuh. rahikim mahtum. Ya. Sekali lagi. Yusqawna. Yusqawna. Suara hilang, maaf Ibu Anik. Ya, sudah ada kembali Ibu Anik. Ini belum terlihat di layar Ustaz. Belum Masih share screen. masih belum? Belum. Belum ya? Ya, kita share ulang berarti. Sudah Oh, Ustaz. udah. Ya, Oke, udah. Silakan. sudah ini. Oke, tafadhol. Yusqawna min Yusqawna. rahikim Yus mahtum. Coba yusqawna saja. Yusqawna. Nah, segitu. Yusqawna. Nah, ulang. Yusqawna min rahikim mahtum. Oke. Lanjut Ibu Farhana. Baris ke 1 2 ya Ustaz. Ya, satu dua. Silakan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Tekan sedikit ain coba. An'amikum. An'amikum. Oke, ulang dari awal. Mata'an Tekan. mata Mata'alla. mata'an lakum wa Kum wa. li'an'amikum. Mim ketemu waw izhar syafawi. Mim sukun ketemu waw berarti mim sukun ketemu selain mim dan ba. Cara baca jelas setengah mengalir. Coba baca lakum wa. Lakum wa Nah, jadi jangan lakum wa. Kalau lakum wa ini tertahan. Lakum wa. lakum wa Nah, ulang. Mata'al lakum. mata'an mata'an lakum wa li'an'amikum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bawahnya. Fa inna Ah, dengan allaha adu fa'inna. fa inna allaha aduwwul lil kafirin. Tekan ain coba. Aduwwul lil kafirin. Aduwwul lil kafirin. Aduwwul li.
aduwwul lil kafirin. Sekali lagi. Fa innallaha. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, lebih panjang ya, lebih panjang, tapi tentu saja hanya mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari. Baris pertama, silakan dilatih ibu-ibu ya. Untuk baris pertama, Ibu Lina. Baris kedua nanti Ibu Anik. Baris ketiga Ibu Farhana. Baris keempat Ibu Marda. Oke, silakan baca. Ibu Lina dulu, baris pertama. وما هو بقول شيطان Tambah رجيم tebal qaf, baca biqauli. بقول Oke, syaito jangan syai tipis. Baca biqauli syaitonir rajim. بقول شيطان Tipis رجيم ne. Syaitonir rajim. شيطان Lagi رجيم syaitonir rajim. شيطان Ulang dari رجيم awal wa ma huwa. وما هو بقول شيطان رجيم Masya Allah. Lanjut silakan Ibu Anik. Wa yauma idzil yu'adzibu adzabahu ahad. Oke, ulang dari awal. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. La yu'adzibu bukan la yu'adzibu. Jangan hentak pada ain. Jangan la yu'adzibu. Tapi la yu'adzibu azabahu ahad. La yu'adzibu adzabahu ahad. Dari awal sekali lagi. Fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Oke, lanjut silakan Ibu Farhana baris ketiga. Summa sawa oh, Summa sawwahu wa nafakha fihi mir. Agak nggak kuat Ustaz. Boleh berhenti di mana ya? Berhenti di wanafakh. Wanafakh. Ulang dari wanafakha fihi. Summa sawwahu Oke. wa nafakha Tipiskan na. wa na Wana. ya wa na Ya. wa na wa nafakha fihi mir ruhi. Miruhi tengah. Lalu di bawah. Tenggorokan bawah sukun. Miruhi. Hi. Mir ruhi. Betul. Lagi. Wa nafakha fihi min ruhi. Wa nafakha fihi mir ruhi. Oke, dari awal sekali lagi. Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi. Mir tebal dan bukan Inggris. Wa Iya, Ustaz. nafakha. Wa nafakha fihi mir ruhi. Oke, barakallahu fikum. Lanjut Ibu Marda.
Ya bani Adam alla ta'budu Nah, syaitan. sempurna dhammah pada budu. Coba budusya. Budu Oke, syaitan. ulang dari awal. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Syai, budusya. Budu syaitan. Budusya. Budus Lebih lebih tafasyi, nyebar angin. Budusya. Budusya. Nah, budusya. Budusya. Oke, alla ta'budus syaiton. Alla ta'budus syaitan. Sya Indonesia. Sya. Ya, Hmm. syait. Sya, Apa? sya. Sya. Al Sya, Ustaz. ya, sya bukan syai, sya. Sya. Ke bawah itu. Ke bawah Iya, apa? Ya. silakan. Alla ta'budus syaitan. Oke, dari awal sekali lagi. Ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Udah betul nggak ada koreksi. Oke, lanjut silakan. Ibu Lina, baris kedua berarti ya. Iya, Ustaz. فيومئذ لا يعذب Layu panjang. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Oke, azabahu. Hu kenapa 4 harokat? karena bertemu hamzah. Iya, 2 harokat hu ketemu dengan hamzah. Oke, dah. Lanjut silakan, Ibu Anik. Summa Ma pendek. sawahu. Tumasa. Oh, summa sawan. Sebentar, Ustaz. Summa sawahu Summa wa nafakha. sawahu. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Mirruhi. Baca. Wa nafakha fihi mirruhi. Wa nafakha fihi Kho-nya min pendek. ruhi. Kho-nya pendek. wa nafakha fihi min ruhi. Fihi min bukan fihi, bukan wa nafakha fihi mirruhi, tapi wa nafakha fihi mirruhi. Wa nafakha fihi Hi-nya pendek. wa naf wa nafakha Kho-nya fihi pendek, min bukan wa nafakha. Wa nafakha fi. wa nafakha fihi min ruhi. Ya, hi-nya juga pendek. Min ruhi. Fihi-nya yang pendek. Fihi, Oh, hi-nya yang pendek. fihi-nya Iya, ya. iya. Oh ya, Ustaz. Wa nafakha wa Ah, nafakha ya. Wa nafakha fihi min ruhi. ulang dari awal, silakan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Oke, sekarang istifal coba. Thumma sawwa. Summa sawwa. Thumma sawwahu.
Thumma sawahu. Wa nafakha saja. Wa nafakha Nah. fihi. Na. Wa na. Wa nafakha. Wa nafakha. Kha-nya pendek. Wa Wa nafakha fi. nafakha. Wa Wa nafakha nafakha fihi. fihi. Maaf Ustadz masih Ya, agak batuk. ya, nggak apa, silakan. Wa nafakha fi. Ya, wa nafakha fihi. Wa nafakha fihi min ruhi. Ulang dari fihi, hi-nya pendek. Fihi min ruhi. Oke, udah betul. Lanjut silakan, Ibu Farhana, baris keempat. Ya ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Oke, baca. Alla ta'budu saja. Alla ta'budu Oke, budus syai. budu syai Kuatkan budus syai. Budus syai. budu syai Tasdid kuat. Budus syai. Bukan budus syai. Dus syai. Tapi dus syai. Budus syai. budu syai Oke. Alla ta'budu syaitan. alla ta'budu Mengalir setengah syaitan. ain lin Umar ta jangan ta'bu ta'bu alla ta'bu Alla ta'bu sedikit lagi coba. Seperti ibu baca na'budu baca na'budu. na'budu Tipis jangan na'bu tapi tipis tipis na ya na'bu. na'bu Oke, alla ta'budu syaitan. alla ta'budu syaitan. Budus, coba intonasinya budusya. Budusya Budusya kurang kuat. Dusya kurang kuat. Dusya, bukan dusya. Simak bedanya. Dusya dengan dusya. Naikkan suara pada shin sukun. Dusya. Dusya. Dusya, bukan dusya. Coba. Dusya. dusya Budusya. budusya Alla ta'budu syaitan. alla ta'budu syaitan. Dari awal silakan. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lanjut silakan Ibu Marda. وما هو بقول شيطان رجيم. Sekali lagi tipiskan kasroh pada bi. Itu aja koreksinya. وما هو Istifal ma. Wa ma. وما هو بقول شيطان رجيم. Oke. Lanjut silakan Ibu Lina. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih. Mir. Ulang. Wa nafakha fihi mi. Wa nafakha Bukan fihi min fakho. ruh. Bukan wa nafakho. Agak tasdid khaf. Wa nafakha fihi.
ونفخ Di فيه. sini agak tasdid wana. Oh, iya Kak Ustaz. Iya, iya kah? Nah, kalau ibu nggak percaya, simak aja rekamannya nanti ya. Iya Ustaz. Oke. Wa, ulang ya Ustaz. Nah, ثم سواه ونفخ فيه من روحه. betul. Udah. Lanjut silakan, Ibu Anik. Ya bani. Istifal bani ba. Ya bani ba. Ya. Ya bani Ini Adam 4 harokat. Ini 4 harokat. Oh iya Ustaz. Ya bani Adam Adama, alla jangan adama. Zama kurang kuat. Da. da. Ya, Betul Ustaz ya. ya, da. Jangan Ya Korea, bukan adama. Kamsyamnida. Ya, ibu suka nonton drakor nggak terlalu Ustaz. atau dracin? Sekarang lagi ramen Enggak dracin. juga. Enggak juga. Enggak Atau juga India. ya. Enggak, saya lebih suka baca novel. Oh, novel atau telenovela? Novelnya Ustaz. Novel, iya. Oke, silakan. Ya bani Adam Adama. Adam Ini Korea nih, Korea. alla Adama, jangan ada azama, jangan adama. Adam Hmm, da ya. ada betul Ustaz Da, ada da, da da, bukan da da, bukan da. Kalau da ini Korea, da, da. da Hmm, da ya, kalau da sudah betul betul. Kalau ya da, bani nah, ya ya bukan ya ya bani Adam 4 harokat. alla Ni 4 harokat ni. oh iya Ustaz iya iya ya bani Adam alla ta'budus syaiton Budusya. ta'budus syaiton Ya, Allah alla ta'budus ta'budus syaiton. alla ta'budus syaiton Budusya. Budusya. budus syaiton Ya, ulang. budusya ya bani Adam alla ta'budus syaiton Budus syaiton. budus syaiton Ya, ulang. Ya, Bani. ya bani Adam alla ta'budus syaiton Ain coba baca ta'budu setengah mengalir ain. ta'budus Ya, gitu. Allah ta'budus syaiton. alla ta'budus syaiton Sedikit syaiton. Syaiton, bukan syaiton. alla ta'budus syaiton Oke, udah bagus. Kenapa nggak boleh baca syaiton? Karena kurang layin. iya Bukan syai. Oke, lanjut silakan syai ya. Ibu Farhana, baris ke-1. وما هو بقول شيطان رجيم Tipiskan ya dan tanpa mantul bukan syaito. Syaito. syaiton Ya, baca syaito saja. syaiton Oke, ulang. وما هو بقول شيطان رجيم Kuatkan tasdid nir rojim. من Nir rojim. رجيم Nah, betul lagi. Wa ma huwa.
وما هو بقول شيطان رجيم. Masya Allah. Udah bagus. Insya Allah. Lanjut, Ibu Marda. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Oke, baca. Ahad. أحد. Nah, langsung jangan had. Ahad. أحد. Ahad. أحد. Nah, bukan had. Ini rada nahan sebelum kolkolah. Langsung, kolkolahnya langsung. Ahad. أحد. أحد. Bukan had. Masih Ya, jangan had. أحد. Ahad. أحد. Hmm. فيومئذ Coba. لا Yauma. Fayauma. فيوم Ya, fayauma izin. فيومئذ Izil. لا فيومئذ لا Betul. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Ahad. Jangan ahad. Ahad. أحد. Ya, ahad. Intonasinya ahad. أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Oke, udah bagus. Lanjut, Ibu Lina, baris ketiga. يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان Budusya. Allah. ألا تعبدوا Kuatkan الشيطان tasydid. Allah ta'budus syaitan. ألا تعبدوا الشيطان Dari awal silakan. يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان Hamba tebal ton. Allah ta'budus syaitan. ألا تعبدوا الشيطان Oke, Masya Allah. Berikutnya Ibu Anik. وما هو Huwa بقول bi. Wa ma huwa bi. وما هو بقول الشيطان Sekali الرجيم lagi. وما هو بقول الشيطان bukan ya. Ya, وما هو istifal. بقول الشيطان Wa ma huwa bi qawli. Wa ma huwa bi qawli. وما هو بقول Ya, betul. وما هو بقول الشيطان الرجيم. Oke. Lanjut Ibu Farhana. Baris kedua ya, Ustadz. Ya. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Lagi sedikit. Ulang dari awal. فيومئذ Yauma. لا Fayaumai. فيومئذ لا يعذب Layu. عذاب Layu. Layu. Layu.
layu Ulang. fayaum fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad Ahad tenggorokan tengah. ahad Hanya pendek, jangan ahad. Ahad. ahad Betul, tapi nggak pakai angin. Had. Walaupun sekarang banyak yang masuk angin. Ya, nggak nyambung ya. Oke, ulang. Fayauma izin. Fa- fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad Sampurna dhammah. Azabahu. Hu. Hu. Bukan hu. adzabahu ahad Ha tenggorokan tengah. Azabahu tenggorokan bawah. Ahad tenggorokan tengah. Ulang lagi. adzabahu ahad Hanya pendek, jangan ahad. Ahad. ahad Ya, ulang. Fayauma izin. fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad Oke. Hilangkan angin. Ahad. ahad Oke. Udah, bagus. Lanjut silakan Ibu Marda. Summa Tambah sawwahu dengung. summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih Miruhi. Tenggorokan bawah dulu. ruhi Hi saja. Miruhi. min ruhi Hi. Hi. hi Nah, hi setelah hi tenggorokan tengah. Afwan. ah, Hi tenggorokan tengah, tenggorokan bawah sukun mengalir sempurna. Hi. hi Hi-nya pendek tapi. hi Hi. hi Mirruhi. min ruhi Hak sukunnya mana tenggorokan bawah? kamu orang kenal Hi. hi Hi-nya pendek. Bukan hi. yang pendek hi Hi-nya hi pendek. Yang sukun jadi panjang karena mengalir sempurna. oh iya Kan gini ya. hi Kan dia jadi begini tuh. Ini jadi sukun. Ini harus mengalir sempurna. maksudnya Hi. paham Ustaz tapi pengucapannya tuh Ya, maksudnya paham. ya Oke. paham maksud Oke. Ya, tapi silakan. hi Ya, mirruhi. mirruhi Udah betul. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi Oke, sedikit tipiskan wa nafa. Wa nafa. wa nafa Ya, dari situ ulang. wa nafakha fihi min ruhi Udah betul. Lanjut silakan Ibu Lina baris terakhir. Ya Ustaz, Ya. sudah semua Ustaz. Oh, udah semua? Udah 4 baris? Oh, ya. Ya. Oke, Alhamdulillah. Pas jam 8 lewat ya. Jam 8 lewat 8. Ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Ada sedikit lagi. Satu, dua. Oke, lebih panjang ya. Nah, sampai ini. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan. Ini kita akan selesaikan di pekan depan, insya Allah. Jelas semua ya?
Ya Allah Ustaz. Insya Allah. Baik, kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Untuk dilatih di rumah, catatannya, maaf, pertama Ibu Lina, masuk ke ain, hati-hati huruf yang berharokat ketemu ain, jangan sampai kepancing. Ya, misalkan, nah ini misalkan di baris pertama, la yu'a, jangan sampai la yu'a, yu'a, tapi yu'a, yu'adzibu jangan yu'adzibu zibu Nah itu. Kemudian sama juga tadi mim, ya hati-hati wama, jangan sampai misalkan wama menjadi wama tapi wama. Itu hati-hati kepancing ain dan mim. Oke. Kemudian untuk Ibu Anik dilatih zai. Rizkin jangan rizkin. Kalau riz itu sin. Kalau riz itu zai. Kalau kecampur sin dan zai maka akan menjadi riz. Ada angin sedikit yang lepas, yang bocor mungkin ya itu nggak boleh. Oke, untuk Ibu Marda catatannya pada kasroh. Ya, bisa ya. Saya di sini berdiri sendiri secara berdikari dan mandiri. Kalau itu bisa, maka Quran juga insya Allah lebih bisa lagi. Ya, oke. Oh, artinya bahasa Indonesia dulu ya Ustaz ya. Iya, nggak apa-apa. Belajar belajar tuh sama kayak Quran. Kenapa ada metode cepat? Ya, karena metode cepat itu mengasosiasikan dengan bahasa-bahasa kita. Boleh untuk awalan, tapi jangan terus-terusan mengasosiasikan dengan huruf Indonesia karena karena mayoritas huruf Arab itu beda dengan huruf-huruf bahasa kita. Untuk awalan boleh, buat mancing boleh, tapi nanti harus memang bersumber atau berpatokan dari lisan Arabnya. Tuh. Dan yang terakhir Ibu Farhana, catatannya di ain tadi sesekali ke hidung. Alamin zikrul lil a lil a zikrul lil a, dan ain ini nggak ada kaitan dengan ya maaf kalau orang biasa pilek. Saya saat ini ya ala kulli hal alhamdulillah sedang pilek, tapi tetap bisa mengucapkan ain tanpa ke hidung. Ya, misalkan baris keempat, ya bani Adam alla ta'bu, atau baris kedua, fayawma idzil la yu'adzibu azaba. Tetap aja nggak sengau karena ini bukan kaitan ke hidung, ya, melainkan kaitan suara semua kita arahkan ke mulut tanpa ada yang belok atau nyangkut barang sedikit pun ke hidung. Ya, dan pada akhirnya kita bisa bukan karena kita pintar, karena kita hebat, tapi karena atas izin Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kita fasih tanpa perlu belajar. Sebagaimana dia menjadikan fasih Isa bin Maryam ngomong padahal masih bayi, maka tentu lebih bisa lagi menjadikan kita fasih tanpa belajar. Terus kenapa harus belajar? Karena itu adalah syariah yang harus kita tempuh. Itu adalah ikhtiar yang harus kita lakoni. Dan Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya tidak menghisap kita nanti, kenapa kamu nggak bisa? Kenapa huruf ini nggak bisa? Bukan. Tapi Allah menghisap kita pada ikhtiar yang kita lakukan. Kalau sudah ikhtiar semaksimal mungkin dan belum bisa fasih-fasih juga, Allah hanya melihat ikhtiar kita. Hasil itu adalah urusan Allah. Cuman seringkali memang ya usaha ikhtiar tidak mengkhianati hasil ataupun sebaliknya. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terlalu banyak ikhtiar, tidak terlalu panjang usaha yang kita jalani, cepat proses yang kita lakoni, tetap bisa hasil yang fasih insya Allah. هدانا الله وإياكم أجمعين وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Ya, izin undur diri. Syukron. Wa iyyakum jazakumullah khair.